Go green लेभल रे green level of it. Features are here. Outdoor and vandal resistant facial recognition terminal, capacity 30,000 facial templates, and reading range up to 2.5 meter, 8.2 feet, recognition speed 0.3 second, rating IP68, dust and waterproof, IK04 vandal proof, operating light level 0.5 lux to 50,000 lux, operating temperature 30 minus 32 60 degrees centigrade, anti-spoofing resistance to print, video and 3D mask attacks. Mask लगाएको छैन भने मास्क लगा भन्छ के. Integrated 125 kilohertz ProFace card reader, optional 13.56 megahertz MF card पनि चल्दो रहेछ. राम्रो खिच्ने हो. भित्र अब आयो. त्यो वाला लिनु पर्छ आफै मात्र खाला उसले पनि आफैले केरा छ ह केरा छ खाने ठुलै ल्याउने नि माटो भएको त्यो लिन पर्छ त्यही त माटो देराउन त जानु का जग्गा जाने ह जाने न हो त्यही थो कास यो देखि देश पावर एडाप्टर हो 12 volt 3 ampere. Toolkit unique पेचकस छ यो. त्यस्तो hexagonal cable connectors, screw, grips, power cord. त्यसपछि ZKTeco RFID हो राख्दिउँ न त्यसै. त्यसपछि that's all. त्यो वाला लिनु पर्छ आफै मात्र खाला उसले पनि आफैले केरा छ ह केरा छ खाने केरा छ खाने